106 दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका 26वां बाब, पहली आयत से लेकर 28वें बाब की 14वीं आयत तक। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन तेरे खुदा के हजूर इकरार करता हूं कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावन ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूं। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावन तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर यूं कहना कि मेरा बाप एक अरामी था जो मरने पर था। वो मिस्र में जाकर वहां रहा और उसके लोग थोड़े से थे, और वहीं वो एक बड़ी और जोरावर और कसीरुल तादाद कौम बन गया। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया और हमको दुख दिया और हमसे सख्त खिदमत ली, और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी। और खुदावंद कवी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मोजज़ों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया है। सो अब ए खुदावंद, देख जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूं। फिर तू उसे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करना, और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हों सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा हो खुशी करना। और जब तू तीसरे साल जो दै यकी का साल है अपने सारे माल की दै यकी निकाल चुके, तो उसे लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा को देना, ताकि वो उसे तेरी बस्तियों में खाएं और सेर हों। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के आगे यूं कहना कि मैंने तेरे अहकाम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए मुकद्दस चीजों को अपने घर से निकाला और उनको लावियों और मुसाफिरों और यतीमों और बेवाओं को दे भी दिया, और मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं टाला और ना उनको भूला। और मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया और नापाक हालत में उनको अलग नहीं किया, और ना उनमें से कुछ मुर्दों के लिए दिया। मैंने खुदावंद अपने खुदा की बात मानी है और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक अमल किया। आसमान पर से जो तेरा मुकद्दस मस्कन है नजर कर, और अपनी कौम इस्राएल को और उस मुल्क को बरकत दे जिस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और जिसको तूने उस कसम के मुताबिक जो तूने हमारे बाप दादा से खाई हमको अता किया है। खुदावन तेरा खुदा आज तुझको इन आयन और अहकाम के मानने का हुक्म देता है, सो तू अपने सारे दिल और सारी जान से इनको मानना और इन पर अमल करना। तूने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावन तेरा खुदा है, और तू उसकी राहों पर चलेगा और उसके आयन और फरमान और अहकाम को मानेगा और उसकी बात सुनेगा। और खुदावन ने भी आज के दिन तुझको जैसा उसने वादा किया था अपनी खास कौम करार दिया है, ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने और वह सब कौमों से जिनको उसने पैदा किया है तारीफ और नाम और इज्जत में तुझको मुमताज करे, और तू उसके कहने के मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जाए। इस्तिस्ना की किताब, उसका 27वां बाब।
پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں ان سب کو ماننا، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدہ کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو پہنچ جائے۔ سو تم یردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں، کوہ ایبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبح بنانا، اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا، اور تو خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا، اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا۔ پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا، اے اسرائیل، خاموش ہو جا اور سن، تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا۔ اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن اور جد اور آشر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں، اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کرتا ہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو کسی چوپائے کے ساتھ جمع کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے ہمسایہ کو پوشیدگی میں مارے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو
खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा, और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए, और वह तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।